जगतसिंहपुर जिला कुजंग अंचल तालदंडारे ब्रह्म जगन्नाथ मिशन नवम वार्षिक उत्सव महासमारोह अनुष्ठित हो अवसर में विश्व शांति महायज्ञ सह राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन आयोजित होता। कार्यक्रम में भक्त और साहित्य प्रेमी मानकर भिड़ देखा मिलता। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ସ୍ୱରୂପ ନନ୍ଦ ବେହେରା ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଖଟୁଆ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକା ସୌଭାଗିନୀ ରାୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। उद्यापनी उत्सव में जगतसिंहपुर सांसद विभु प्रसाद तराई मुख्य अतिथि भाव जोग देते। साहित्यिका हितेश सामंत मुख्य वक्ता भाव अभिभाषण रखिते। इफोकोर जनसंपर्क अधिकारी प्रसन्न कुमार बेउरा और पारादीप पौराध्यक्ष बसंत विश्वाल सम्मानित अतिथि भाव उपस्थित थे। ब्रह्म जगन्नाथ मिशन अध्यक्ष कैप्टेन सचिव मुदुली पौराहित्य में कार्यक्रम आयोजित होता बेले विशिष्ट उपस्थापना अभिनंदन दास संपूर्ण कार्यक्रम को संचालन करते। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗୃତି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାଳଦଣ୍ଡାରୁ ନୃସିଂହଚରଣ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।